Bonjour tout le monde ومرحبا بكم في épisode جديدة من cours de soutien. هذا l'épisode غادي تكون على les provisions parmi les travaux de fin d'exercice ou d'inventaire. يعني اللي كيداروا في le 31-12 N. غادي نبداو بهاد la vidéo comme introduction على السوجي ككل باش نفهموا de quoi il s'agit avant d'entrer plus في le détail ديال les écritures comptables. D'accord. Donc le plan de notre cours se présente comme suit. La première partie sera consacrée aux généralités et définitions. On va clarifier les concepts de base. On va voir la classification des provisions. La deuxième partie sera consacrée à la première catégorie des provisions, les provisions pour dépréciation. On va voir les écritures de constatation de la dépréciation. On va voir des applications pour mieux comprendre. La troisième partie sera consacrée à la deuxième catégorie des provisions, les provisions pour risque et charges. On va voir notamment le traitement comptable de la provision pour risque et charges, ou la dernière partie sera consacrée aux ajustements de la provision. Je fais le cas de l'annulation de la provision ou le deuxième cas, le réajustement de la provision. Donc, il y a une provision. Une provision est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif. هو بحالو بحال l'amortissement الا تابعتوا معنا لي فيديو ديال l'amortissement عندهم نفس la définition. La seule différence ou la grande différence هي ان l'amortissement est définitif اما البروفيزيون est probable. داكشي علاش انكادريت هاد لو تيرم ديال probablement. ها هو هنا وهنا. Alors j'ai choisi de vous donner deux exemples pour illustrer le concept ديال les provisions. Donc مثلا عندنا في le premier exemple واحد stock de marchandises. هذاك le stock de marchandises مثلا كان ستوكيو فيه des produits ديال الزاج اللي يقدوا يتهرسوا. Donc la valeur d'entrée اللي inscrite عندنا في la comptabilité ديالنا في الاول تقدر تكون ماشي هي la valeur réelle. علاش حيتاش يقدوا مثلا دي برودوي يتهرسوا وهكا تنقص القيمه ديال داك ستوك كيف ما نقدروا نحافظوا على لي برودوي ديالنا ما يوقع لهم والو. دونك حنا دو نوتر بار شنو غادي نديرو واحد البروفيزيون. غنديرو بروفيزيون باش بحال كنكونستاتيو واحد لامويندريسمون ديال لاكتيف ديالنا اولا ديال لو ستوك ديالنا غادي يتنقص كيما يقدر ما يتنقص. دونك probable une perte probable. كذلك عاوتاني عندنا مثلا ان كليون اللي يقدر يخلصنا ويقدر ما يخلصناش. دونك حنا شاكين فيه يقدر ما يخلصناش. علاش مثلا حيت تعطل علينا بزاف ولا عنده une mauvaise réputation ولا on sait jamais. دونك شاكين فيه يقدر ما يخلصناش. الا شاكين فيه شنو غادي نديرو غنكونستاتيو واحد لا بروفيزيون. يعني حنا كنتوقعوا ان هاد السيد هذا ما غاديش يخلصنا. دونك من حقنا نكونستاتيو اون بروفيزيون. جيسبر تكون واضحه الامور ولكن غادي نزيدو ندخلو اكثر في لي ديتاي. هاد لي بروفيزيون الى لاحظتوا في لامورتيسمون كنا كنشوفوا غير كيلكو ايموبيليزاسيون من لا كلاس 2. اما البروفيزيون فيها دو كاتيجوري. لا كاتيجوري الاولى لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون. لا كاتيجوري الثانيه بور ريسك اي شارج. بور ديبريسياسيون هي اللي كنلقاو فيها لا كلاس 2 لا كلاس 3 ولا كلاس 5. كيلكو ايموبيليزاسيون من لا كلاس 2. des éléments d'actifs circulants هما اللي عطينا منهم des exemples ديال le stock de marchandises ou ديال les clients هادو كاينين في la classe 3 ou des éléments de la trésorerie active la classe 5. اما les provisions pour risque et charges كاينين les durables في la classe 1 ديال financement permanent وكاينه autres provisions pour risque et charges كيكونوا في la classe 4. donc غنزيدو نتعرفوا اكثر على هاد les catégories. بالنسبه لا كاتيجوري الاولى ديال provision pour dépréciation في la classe 2 كنلقاو des immobilisations incorporelles ou des immobilisations corporelles ou des immobilisations financières. donc غادي نزيدو نشوفوا اكثر les des exemples من هاد les immobilisations par la suite. ou la classe 3 فيها les stocks, les créances ou les titres et valeurs de placement. la classe 5
des éléments de la trésorerie active هنا فين كنلقاو une provision purement financière. D'accord. Donc هذه فيما يخص la première catégorie. La deuxième catégorie اللي هي provision pour risque et charge كاينه durable les plus d'un an, plus de 12 mois, la classe 1, كنلقاو provision pour litige avec des tiers. يعني كتكون provision مع des tiers اللي عندنا معاهم مشكل مثلا ما تخلصناش ولا كيكونوا في une situation اللي complexe. Provision pour garantie donnée au client. هنايا كيكونوا غالبا في les marchandises vendues كنعطيوهم معاهم des garanties. يقدر داك لو كليون يرامبلاسي لا مارشانديز ديالو او لا يدوموندي شي رياجستمون. وكاينه provision pour amende double droit او لا des pénalités. كذلك في لا كلاس 4 اللي كتكون قل من عام. Donc, il s'agit des dettes. Il y a les provisions pour litige avec des tiers, provisions pour garantie donnée au client ou des provisions pour perte de change. Mais chez هادشي اللي كاين بزاف ولكن باش نديستانغيو الفرق ما بين les deux classes كاينه la classe 1 فيها اكثر من عام la classe 4 قل من عام. Donc, d'abord, غادي ندوزو les écritures comptables ديال la constatation de la dépréciation de la provision اللي كنديرو في الاخر ديال العام. بالنسبه لا كلاس 2 غادي نستعملوا هاد لي كونط هادو. الكونط الاول ديال dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles كنديبيتيوه بلو مونطون ديال لا بروفيزيون وكنكريديتيو le compte ديال la classe 2 il s'agit des immobilisations incorporelles كنكريديتيو le compte de 2020 ديال provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. نفس الشيء كنديرو في les immobilisations corporelles ou في les immobilisations financières. بالنسبه لا كلاس 3 كان ديبيتيو le compte dotation aux exploitations des provisions pour dépréciation des stocks مع provision pour dépréciation de stock de marchandises ou de produits finis ou de matières premières. Donc qui coule la classe 3. D'accord. بالنسبه la classe 5 هادو هما les comptes اللي كنستعملو dotation aux provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie ou كنكريديتيو la provision pour dépréciation des comptes de trésorerie. Donc حتى لهنا كتسالى لا فيديو ديال l'introduction. بقاو معنا في لي فيديو الجاي ان شاء الله غادي ندخلوا اكثر في لو ديتاي غادي نديروا دي زابليكاسيون دو كالكول باش نفهموا اكثر لي بروفيزيون. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de partager le maximum مع اصحابكم باش كم ça تعمل فائده. و merci pour votre attention.